ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଗାଦି ଯେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଅନ୍ତ ନ ପାଇବେ କେହି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଯେ ଆସିବଟି ଧାଇଁ ଭକ୍ତ ଜାଣିବେଟି କେହି। ଆଜ୍ଞା 16ଟି କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ 16 ଅଙ୍କ ଯୋଉ ଗୁପତ ହୋଇ 26 ମସିହା ଖେଳଟି ତଇଁ ହଉଛି ମହାକାଳ। କାଳ ତ୍ରିପଦା ଭୂମିରେ ତୋର ମୋର ଭେଟ ଜାଣିବା ସେଠାରେ କେଉଁ ବଳ ରହିଅଛି ଆଣ୍ଟ। ଏଠି ସତ୍ୟ କଳିର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु आम आज सीधा सड़क आसी पहुंचीचे सारला मंडल में आम सहित शारदा बाबा जोड़ी जड़े सिद्ध साधु पाखे आसी पहुंचीचे। आज अनेक घटना भितर आप देखुवे अनेक भयावह भितर बाबा कौन मत देवे आम सहित जोड़ी होगी रही भिडियो शेष पर्यंत। बाबा आपको प्रणाम आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। आज देवानंद चांदले माधर अहोभाग्य आमर वरुणेन्द्र स्वामी एवं मालिकारे जहाँ को कहुई जो वरुणेन्द्र स्वामी गोठदा ग्राम जन्मग्रहण करेंगे एवं जीए सिद्ध सन्यासी होते एवं गृहस्थ एवं सन्यास उभय धर्म को रखिथे तत् सहित सी हूँ से त्रेतया जुगर ऋषि श्रृंग जे कि वरुणेन्द्र स्वामी होकर जन्मग्रहण करेंगे साधु सन्त तेबे तो ऋष्य श्रृंग बोली आम जाना केमती प्रमाण फेरे ना जोटी मदन मोहन मठ थी जोठी गादी ब्रह्म थे एवं तांको वंश रे तीन जन तांको बापा मध्य जन सन्यासी तांको जेजे मध्य जन सन्यासी तांको वंश रे बारंबार सन्यासी माने आसुतेबे तांको कथा तो आम मालिकारू उद्धार करिबा। तेणु आज जो विश्व युद्धर भयावह महापुरुष अच्युतानंदर कथा किए केते प्रकार कहिछि केते प्रकार बुझिछि केते मालिका को उपहास करिसंती केते मध्य विश्वास आशा भरोसा करिसंती से मालिका आज सत्य होइछि सत्य सत्य त्रिबार सत्य ध्रुव सत्य भली मालिका वचन आज प्रतिफलित होइछि। युद्ध हवा स्वाभाविक कथा किंतु अच्युतानंद कहिथिले जे जेतबेले मीन राशि रे शनि प्रवेश करिवो 2025 मसीहा मार्च मासरे 29 तारिख दिन मीन राशि की गुरुवार दिन शनि प्रवेश कले एवं शनि प्रवेश करबा परे देखो 26 मसीह आज विश्व युद्ध हवा को बसिलानी। आज अमेरिकार बल हानि होउची ईरान अमेरिका पाखरे हार मानु नाही इस्राएल र बल मध्य हानि हेलानी जे कि अमेरिकार गर्व भांगी जीव बोली महागुप्त पद्मकल्प मालिकारे उलासुनी गुंफारे संत अर्खिति दास लिखिते अमेरिकार गर्व भांगिब। जगन्नाथ मंदिर रे अनेक संकेत घटी नीलचक्र वक्र हो गलानी 19 फनी बात्यारे कल्पवट भांगी गला नीलचक्र रे नील जो वक्र होइछि पतित पावन बाना 2 थर जली गलानी अग्नि लागी गलानी एवं देखिछंती पेज नला पड़ी तर पेज नला फुटी तोर पड़ब बिजुली से जोगे जीव कि प्रभु नीलाचल छाड़ी आउ गोटे संकेत बाकी अच्छी जगन्नाथंकर पेज नला बिजुली पड़ब पेजनला फुटी जीव एवं कल्पवट श्री कल्पवट घात हेब जेतबेले नीलाचल छाड़ी जीवे मदन गोपाले देउल रे 7 दिन कबाट पड़ब शगड़ गाड़ी पथरे केबे न दिशिब लक्ष्मी मंदिर चोरी हवा रत्न चांदुआरे अग्नि लागिबा नीलचक्र रे गृधवा सागुणा पक्षी बसिबा चिल्ल बसिबा ये सबू कथा धीरे धीरे घटुची किंतु आगो भक्त माने जानी परिबे समस्ते जानी परिबे नाही। देखंतु आज झाड़ जंगल रे जेतक रहिबे कूल को विहन सही आपण देखिबे देवानंद एटी चुल्ली अछि बाबा वर्तमान प्रसाद तोइचंती कई 5 जन पई चुल्ली रे रोसई हेची काठ चुल्ली बाबांकर गादी घर अछि ये चाला घर भितरे कौपुनी खंडे पिंधिकिरी दीर्घ दिनर जटा स्मुश्रु अछि रुद्राक्षर माला एवं ये बाबा संपर्क रे आश्चर्य मालिका अछि मालिका किछि लेखा हेइछि भक्त माने मध्ये लेखिबे कोन मालिका लेखिबे अलेखा को लेखा करिब प्रकाश विष्णु दास नाम हेब गोठदा भाग्राम रे गुप्त भाव रे सिद्ध साधना करिब कहले अच्युतंक मालिका लेखा हेइछि बहुत किंतु जहाँ को अच्युत कहिते भक्त माने मध्ये मालिका लेखिबे भविष्य को जानी पारे केमिति ना अनुभव ज्ञान प्रकाश होइब अनुभव कर सार भविष्य विचार एणिकी कहवा ज्ञाने नाही थल कूल देखो मु देखेबी कैमेरा माध्यम बाबांकर ये कौन बही लेखा नुह अनुभव सब देखु एमती हजार हजार मालिका डायरी माध्यम बाबा बसी बसिकी आगु सब लेखि देइछंती कहले अलेखा को लेखा प्रकाश करिब विष्णु दास नाम हेब गोठदा ग्राम रे गुप्त भाव रे सिद्ध साधना करिब। तेणु सेही मालिका वर्णित भक्त आज अछंती तांका कथा सुनिबा ता पूर्व प्रत्येक भिडियो रे किछि प्रतिकार कहिबा छल रे प्रतिकार आल रे
ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ସଜ୍ଜନ ମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଘନ ଘଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ହାନି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ପୀଡା ପଡିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତପ୍ରେତ ବାଧା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣ ଯଦି ମହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାରଟିଏ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର 9 ଖଣ୍ଡ 9ଟି ବା 7ଟି ପତ୍ର ଆଣିବେ ଏବଂ ସେ 7ଟି ପତ୍ରକୁ ଥୋଇ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ତୁଳସୀ କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ 7ଟା ପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ। ପତ୍ରକୁ ସଜେଇକିରି ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। କପଡା ଟିକେ ଥୋଇ ଲାଲ କପଡା ତାପରେ ପତ୍ର ଥୋଇଦେବେ। ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଥୋଇଦେବେ। ଆପଣ ତା ପରଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୁଣା ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ, ନୂଆ ପତ୍ର ଥୋଇବେ। 7ଟି ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଯେତେ ପୀଡା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ବାସୁଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୋର ନମ୍ବରଟି ଟିପି ରଖନ୍ତୁ 9668697827। এই নম্বরে মতে হোয়াটসঅ্যাপ করন্তু 9668697827। যদি সমস্যা পাই ফোন করন্তু, ফোন ন লাগিলে হোয়াটসঅ্যাপ করন্তু, কথা আলোচনা করিবা। বর্তমান বাবাଙ୍କୁ প্রণাম କରିବି, নিবেদন କରିବି ଆମର ବରୁଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ସିଏ ଇଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବାବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା। ବାବା ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जोड़का धाम तांकरी चरण तले आज अधम शरण नहीं। गोटे भंगा कुड़िया चाल घर मुझे भावे मोर बड़ दांड स्वर्ग द्वार कोईली वैकुंठ भगवान कर जगन्नाथ स्वामी जही वासुदेव से मोर गुरु मध्य अछंती पूजा पाउछंती। सत्यानंद महाराज आश्रम प्रथम जितेबले तैयारी कले ये अधम 3 वर्ष गुरुंकर मध्य सेवा करिथिला। कौन से प्रभुंकर गुरुंकर दया एठी 18 वर्ष हला सी भंगा कुड़िया रे पड़ी। जय गुरु, जय जगन्नाथ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाद्रौ शंखमाध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भाग रथ चरण युक्तं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदान सारमेशं शोधन परिवृत ब्रह्मदारो स्मरामि। जय जगन्नाथ, जय वासुदेव। मोर माँ कुताम चंडी देवी तांकरी चरण तले शरण रखी होधम कौन बा कहवाक जाऊँगी प्रभु विषय। आज प्रभु लिखिंट अनंत गादी जा उछुली पड़ब अंत न पाइबे कही। अनंत जुग जे आसबटी धाई भक्त जानिबेटी कही। कही जेबे भक्त थिबे से ही जानबे अनंत गादीर अंतर खेल कौन। तरकी रही 13 को 14 15 लगे हुंदर 7 उपजीव 17 को आज्ञा 16 टी कुआड़े गला। अरे 16 अंक जो गुपत हो 26 मसीहा खेलटी तही 24 रु आसी होइला गड़ 22 रे तही लागिला खेल। प्रभु कौन कहले
କହିଲେ ନିର୍ଲୋଭ ନିର୍ଗୁଣ ଯେହୁ ସେନାପତି ନିର୍ଗୁଣ ମାୟାକାର ଏହାକୁ ଘେନନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମହାକାଳ। କାଳ ତ୍ରିପଦା ଭୂମିରେ ତୋର ମୋର ଭେଟ ଜାଣିବା ସେଠାରେ କେଉଁ ବଳ ରହିଅଛି ଆଣ୍ଟ। ଏଠି ସତ୍ୟ କଳିର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। କୋଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ରୁଣ୍ଡ ବିନା ଶସ୍ତ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା କେହି କାହାକୁ ମାରେ ନାହିଁ। ये शरीर भितर सबूर खेल कहते 22 पाहाच बुड़ब कौ 22 पाहाच जगन्नाथ बाहिच पाहाच छतिया बाहिच पाहाच ना कौ 22 पाहाच तोर नाथा गोटे 22 पाहाच देखिबू ना भाई तुई से बेले जपटे बाड़ी बुड़ब जानबू बुड़ला तुई तो निज 22 पाहाच को देखे कौटी छरे छतिया बोली जान छकी रही छके पड़ न छ तेरा तेरे को जेबेटी छतिया बेटी बुतई जाना हला छतिया तो पाखे अच्छी कौन छतिया बटू जीव। बढ़िया सुंदर कथा कहले बाबा जो कथा मु कही अलेखा को लेखा प्रकाश करेंगे अच्युत लेखिले 17 कथा 13 मसीहा कथा 14-15 कथा किंतु 16 लेखि नथिले बाबा कहवा कथा 16 अंकर खेल 26 रे हब। तेणु यही जो गुप्त कथा को कहवाई से गुप्त साधु तांकर सीधा शून्यवाणी आसी बाबा डाकिले यही नागसाप आसी क्षीर पीए भक्त माने देखी बाबा डाकिदेले भूत प्रेत माने पाखु पलि आसती कदली खाऊं माकड़ माने आसुचंती बाबांकर से अलौकिक सिद्ध साधना अच्छी बाबा पानी उपरे भासी पारती आमे से वीडियो देखू बाबा पानी उपरे देवानंद आश्चर्य पद्मा आसन रे पानी उपरे भासंती पद्मा आसन रे एवं पानी भितर हाथ पुरई देले फूल चंपा फूल मंदार फूल बाहर करिसंती ये सब बहुत अलौकिक तांका वंश रे 3 प्रसादु जे बहुत लेखिचंती। तेणु आमे आउ केतबेला आसी गोटे गोटे प्रकाश करिबा बोले 16 अंकर खेलटा बर्तमान 26 रे होउची को जो पद आउ थरे बाबा निवेदन को 9 6 13 कथा कहिले कोला 16 मंडल रो खेल लागी जेब आसी होइला बेल संगातरे 16 मंडल पड़ी चहल संगातरे कोला 16 अक्षर मंत्र भेद 32 अक्षर तार वृत्तांत संगातरे 16 अक्षर जे महामंत्र संगातरे जे यही प्रभुंकर जे जानिथब 16 भजन प्रभु कहते मोर आसब जेबे काल बुड़ब सकलटी बेल भेला बुड़ब तेणु सावधान ओंकार जेहू जानिथबु करिबु भजन इकार ओंकार गोटी जानिथबु जान सकार मकार हकार घर हर गुण करिबु तर हरिबु गुणिबु काहाकू फेरी मिसेबु सेठी जाइकिरी साधना करिबु कला पवन उड़िबु अग्नि रे पड़िबु जल रे बुड़िबु रहिबु कौटी तो प्रभु कहते ओंकार युक्त मातृ माँ जन्म करिछि आमको गोटाए ब्रह्मा ओंकार ब्रह्मरु जदि जन्म करिछि कहला 3टा छुआ कहला गोटाए कहीं कांजी हला सा छुआटा कुआड़े गला समस्त भागवत कहती कांजिया अंडा आपण पाखे नहीं जीवटी कांजिया अंडा जान पार्वती लय कलापुर जोग माया जे जगी अच्छी आत्मा परमे लय अच्छी जीवटी कांजिया आपण जीव जानी कहला भागवत रे कहला बद्ध जीव शरीर ताले जदि बद्ध जीव शरीर ना जदि जीव कांजिया नुहे मुख्य हम किए क्या पाखे आपण पाखे तो कांजिया आपण खोजुंट कौन कांजिया अंडा को तेणु सी कही कहला शून्य गादी शून्य ब्रह्म शून्य रे उदय से ही होइब संगातरे शून्य अंक गोटी लगी जीव संगातरे जो शून्य आईचु से शून्य को आसबू कहला माती बेश नाग बल दंशन करिबे होई प्रबल संगातरे जैसे पड़ी जीवटी चहल संगातरे अरे से नाग बल मारी आसबे अनंत जुग चली कहीं अंत पाइबे नहीं कहला सत्य तथ्य जपर कलिजी हई मुकार खेल समस्ते मुकार जाओ कह भाई कौन ना मु करी मोर घर मोर संसार किंतु मु किए चिन्ह ना बाबा को यही निवेदन बर्तमान जो युद्ध चली ये युद्ध विषय कौन बाबा मालिकार अच्छी से कथा टिके कहिबे 26 मसीहार युद्ध अच्छी मे 26 तारीख रु जून 2 तारीख भितर घोर अंधकार हो पारे युद्धर आगमन हो पारे
ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଇଏ ଏବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧର ବେଳାକର କାମ ସରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଡ଼େ ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଲାଗିବ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ମାଡ଼ିଲା ଯୋଡ଼ା ଅଙ୍କ ଗୋଟି ଥିବଟି ଜାଣ ବିଂଶ ମିଶ ଗୋଟି ହୋଇବ ପୁଣ 20 ମସିହାକୁ 20 ହଜାର 2000 ମାନେ 20 ମସିହା 20 ହଜାର ବିଂଶ ଗଲା 2 ଯୋଡ଼ା ପଇଲା ରୋଗ ମାଡ଼ିଲା। ତେଣୁ 28 ଅଠାକାଠି 27 ବର୍ଷା ଝଡ଼ ପବନ ଆପରେ ଅଛି ଭୈରବୀ ଡାକ ବଜ୍ରପାତ ଉଲ୍କାପାତ ଏସବୁ ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହବ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା ବାବା ଟିକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଏକାଦିନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆର କେତେ ଠାର କହିଲେ ଯେମିତି ତାର 16ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଛତିଆ କେଉଁ ଅଙ୍କରେ ଭେଟ କଥା କହିଲେ। ତୃତୀୟ ମେ ମାସରୁ ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ବାବା ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା ଇଏ ହେଲେ ଅନାହାରୀ ବାବା। ବହୁତ ଦିନ କେବଳ ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦିନ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଉପାସ ସିଏ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଆମେ କହିବୁନି କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମାତ୍ର ଟିକେ ଉକାରିଛେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଲେ ବାବାଙ୍କ ଠିକଣା ଦବୁ। ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଚାରା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ମଟର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ବାବା ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହନ୍ତି। ରାତି 12ଟାରୁ ରାତି 12ରୁ ରାତି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହର୍ନିଶି ବୋଲି ନାମ କରନ୍ତି। ଦିନରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କେବଳ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡେ 4 ଦିନେ 5 ଦିନେ ଥରେ ସେ ଆହାର କରନ୍ତି। ସବୁଦିନେ ନୁହେଁ 4-5 ଦିନେ ଥରେ ସେ ଆହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିବୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ। ଦିନରେ ଏ ବେଶ ରାତିରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ବୁଲି ସାଇକେଲରେ ଭାଗବତ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ବାବାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।